tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo, production écrite pour les troisièmes, unité 4, semaine 1, la page, comme vous le voyez, 109. Alors on va commencer. Alors on a l'exercice numéro 1. Je décris le métier que je vois sur l'image en 3 phrases. J'utilise les mots suivants. Pharmacien, des médicaments, porte un tablier blanc, vend une pharmacie. إذا مطلوب منكم هذا الميتي، هذا المهنة اللي تنشوف اللي هي ديال pharmacien، ندير عليها 3 الجمل. Je vais faire 3 phrases على هذا لو métier وغادي نكتبهم ونستعمل هاد الكلمات لأن لو pharmacien des médicaments porte un tablier blanc vend une pharmacie. إذا أنا غنبدا لكم الجملة لأنه ما كاينش المكان فين غنكتب. غنبداو بالجملة الأولى، غنديرو لو pharmacien. إذا تبعوا معايا لو pharmacien هو هذا. باغ اكزومبل غنقول بروميير فراز، غنقول لو pharmacien porte un tablier, blanc. اللي هي هاد الفارماسيان تلبس طابلية بيضاء. porte un tablier blanc. هي غنكتبها لكم. le pharmacien porte un tablier blanc. ندير جملة ثانية تاني. le pharmacien, deuxième phrase. Vend des médicaments. Le pharmacien vend des médicaments. Le pharmacien vend des médicaments. يعني أنه هذا اللي خدام في الفارماسيان الصيدلي يبيع الدواء. الدواء هو لي ميديكامون. نديرو une troisième phrase. Le pharmacien est dans la pharmacie. Le pharmacien est dans la pharmacie. يعني الصيدلي كاين في الفارماسي اللي هي الصيدلية. alors غنعاود. Phrase numéro 1, le pharmacien porte un tablier blanc. جملة الأولى. Phrase numéro 2, le pharmacien vend des médicaments. جملة الثانية. Phrase numéro 3, le pharmacien est dans la pharmacie. نخليهم لكم هكا باش تشوفوا الجمل. أو ما درت 3 الجمل اللي طلبوا لنا على لو pharmacien اللي وعلى حساب الصورة اللي عندنا. صحيح. إذا غندوزو دروك l'exercice numéro 2. خليتها لكم لو ديروا بوز وتشوفوا مزيان. Exercice numéro 2. J'écris courageux, heureuse, multicolore pour compléter les phrases. alors غادي نكتب، المطلوب مننا نكتب هاد الكلمات اللي كاتبين لنا بالاحمر. courageux شجاع، heureuse فرحانه. اذا نشوفوا ردوا البال لان heureuse يعني مؤنث، فرحانه. heureux مذكر. فهمتوا؟ multicolore يعني عندها الوان بزاف. pour compléter les phrases غنكمل هاد الجمل بالكلمات. alors عندنا des papillons volent sur les fleurs. alors les papillons كي غيكونوا؟ واش غيكونوا شجاعين؟ ما نظنش. غيكونوا فرحانين؟ لا، غيكونوا multicolore يعني فيهم الوان بزاف. هما multicolore. les papillons ياك شفناهم. les papillons هما الفراشات، كنا شفناهم في الدروس الاخرين. رجعوا غير الفيديوهات تلقاهم. multicolore vol sur les fleurs يعني يطيروا بحال الازهار. le pompier est إذا le pompier ها هو اش يكون؟ courageux شجاع et courageux. le pompier est courageux. فاضلة ياك كنا شفناها في لا لوسون دو ليكتور. قلت لكم رجعوا للفيديوهات غتلقاهم. فضيلة هي بنت لو بومبي. فضيلة اي
كناشنا في النص et heureuse du retour de son père يعني فرحانة بالرجوع تاع أب ديالها. alors on va mettre heureuse et heureuse du retour de son père. Alors je lis, des papillons multicolores volent sur les fleurs, le pompier est courageux, Fadela est heureuse du retour de son papa. Faisons l'exercice numéro 2. Je mets en ordre les mots en rouge. Le vieux chien du est assis sur alors عندنا هاد الكلمات مبعثرة. شوف خاصنا نرتبوهم باش نكونوا الكلمات اللي غادي ندير نستعمل. فهمتوا؟ اذا هنا لو فيو شيان ديال من. alors regardez قلت لكم هادو مبعثرين. alors عندنا لو فيو شيان دو بانت لكم شناهي دو mécanicien ديال ميكانيسيان دو ميكانيسيان. إذا هادي دو ميكانيسيان est assis gaz sur alors l'escalier دروج l'escalier alors هادي l'escalier. نكتبوا الجملة أنا ما عنديش بلاصة خاصها تكتب كاملة. le vieux chien du mécanicien est assis sur l'escalier. الكلمة الثانية la fille au شوفوا هنا alors B L I E T A et alors qu'est-ce qu'on va chercher, quel est le mot qu'on va mettre. alors عندنا la fille au tablier tablier البنت اللي عندها الطابلية et gentille ظريفة et gentille. voilà la fille au tablier est gentille يعني البنت اللي لابسة الطابلية ظريفة. exercice numéro 4. je mets en ordre les mots puis j'écris les phrases. alors هادو des mots اللي هما en désordre il faut les mettre en ordre باش ندير des phrases. عندنا policier et mon père. alors بطبيعة الحال mon père الأب ديالي mon père et اش يكون policier mon père est policier. des gâteaux fait le pâtissier délicieux. alors le pâtissier الحلواني le pâtissier اش يدير fait اش يدير des gâteaux fait تصايب الحلوة جا دي ديليسيو gâteaux. اسمحوا لي نسبقوا ديليسيو ما عنديش alors غنسبقوا ديليسيو alors fait ولا ما ديرش de gâteaux alors غنديرو des gâteaux délicieux des gâteaux اسمحوا لي des gâteaux délicieux انا صحاب من دايرين دو ديليسيو غاتو صح ما دايرينش لا هما دو اذا دي غاتو ديليسيو. فوالا لو باتيسيي في دي غاتو ديليسيو يعني تصايب حلوى لذيذه. ندوزو للتمرين رقم 5. l'exercice numéro 5. je remets les images en ordre et j'écris une phrase pour chaque image. اذا هادو عندنا 3 images 1 2 3 غادي نرتبوهم من بعد غادي نكتبو تحت كل صوره نكتبو جمله. alors exercice الصورة الأولى بطبيعة الحال هو هذا باسكو علاش il a mal à la dent il a mal aux dents par exemple il a mal aux dents ضروه سنيه il a mal aux dents. الصورة الثانية في مشى il est allé chez le dentiste il est chez le dentiste هذاك سميتو dentiste ou là le dentiste examine la dent ou là les boutons dentiste. voilà هنا il n'a plus mal il est content. شتو نقدر نزيد il est content ou bien il est heureux. مادام شتو heureuse ندير لكم هنا heureux. voilà
فوالا. شو إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذه الحصة. أي ملاحظة يمكن لكم تخلوها في كومنتير. أبونوا إلا ما كنتوش مابوني وبارطاجوا باش تعمل فائدة. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.